RDU2. Dulo. Ako. May bayad ba, boss? 15 minutes sir, please. Tuloy naman yun. Itong green. Darating na kayo dito sir, tapos kilo kayo. Tuloy ka na yan. Ay, kabila sir. Dito lang. Opo. Ah, sige po. Boss, RDU to? Ah, dun pa? Kabila? Hello, sir. Hello, boss. Saan po kayo ba, sir? Ah, andito na siya sa may parking. Bill parking, sir. Diretso lang po kayo, sir. Sa may dulo po ba siya? Igabang po ako. Sa dulo. Ano po ba yung dala niya sa sakyan, sir? Ako. Motor lang to, sir. Ah, motor. Opo. Opo, bay-bay mo lang po yung stick parking, sir. Yata yung... Opo. Dulo lang kayo, sir. Dulo. Opo, sa bill parking. Dulo po. Medyo dulo. Yung may ano dito, sir. Yung may parang tennis court. Opo, pakanan po yan. Kabay-bay po po. Parang iikot na po sa building. Nakalikuha na po, sir. Ah, dito na ako sa dulo, sir, eh. Nag-stick parking, sir. Saka po pumasok, sir. Sorry. Dun sa may unahan, sir, na entrance. Ay, sa Milander. Opo. Boss, saan yung RDU2? Babalik na, sir. Sorry. Kala ko galing Katipunan. Hindi ko na lang, boss. Pabalik ko saan ka pumasok kanina. Pabalik. Opo. Sorry, sir. Wala ka din.